Okay, okay mga idols. Mayong adlaw niyo no. Kumusta? Natay pa one time, big time kombinasyon no. Kani mga idols ha. Subscribe, like, and share sa kay Matik. Ato na nang i-reveal doon. One time, big time. One time, big time kombinasyon. Kinsay gustong sabay, paki-subscribe, like, and share no. Subscribe. Paki-subscribe para matagaan nato kanunay. Okay, reveal 3-1. 3-1 na no, 3-1. Pa one time big time kombinasyon eh. Sa gusto mo sabay, paki-subscribe mga idols. Paki-subscribe. Okay. 3-1 na no, 3-1. Kumplituhon tani ron, paki-subscribe, like and share pa one time big time kombinasyon gihatag sa tong Big Boss. Okay mga idols. 3-1 na no. Subscribe, like, and share kay ato na i-continue ibalik ta ni ron.